मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে, আমি শক্তি ধরি शक्ती আমাতে। मी भारत आहे, भारत माझ्यात आहे, मी ताकद आहे, ताकद माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला, भारतासाठी भारतासाठी। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। હું ભારત છું, ભારત છે મુझમાં, હું તાકત છું, તાકત છે મુझમાં। मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம் பாரதமென்னுள்ளே, நான் சக்தியே சக்தி என்னுள்ளே। నేను భారతుడు, దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి, బలముంది నాలో। ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ, ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ। ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ, ഞാൻ ശക്തിയാണ്, ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ। মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত, মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত। মো ভারত মো ভিতরি ভারত, মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি। আমি ভোট দেবাকু ଯିବା ମୋ ଭାରତ ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ। मी भारत छुस, भारत सुंदर मन, आख ताकत छुस, ताकत पुयागुन। इंजगे भारत इंज भितरे रे भारत में ना, इंजगे दाळ हळ इंज भितरे रे दाळ में नहा। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। के
দিকে দিকে বিজেপি, দিকে দিকে উন্নয়ন, সব দাবি মেটাচ্ছে বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন। ঘরে ঘরে জল আলো, দিকে দিকে রাস্তা, বিজেপির উপরে ত্রিপুরার আস্থা। বিজেপি জিন্দাবাদ, দিকে দিকে বিজেপি, দিকে দিকে উন্নয়ন, সব দাবি মেটাচ্ছে বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন। বিজেপি সরকার গড়ুন, পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। खुलुमखा आं शिल्पा देव बर्मा नरक जतन नलामसुबु चिनि ताबुकसा जरानि ककबर कक्तमाव पयलानो फायदे नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक स्रांशाल हरो आमतली थानानि मतिनगर आमसायो कायसा नगरेट ख्लायै मानजाखा कायजोनि पेकेट्स ब्राउन शुगार पातिमुंगो ड्राग्स बानिया ख्लायनाय जाहारमिया नरमखा आमतली थानानि पुलिस मानजाकमानि ब्राउन शुगार रंनि हातिओ हाति दर 40 लाखनि स्लाइबो गोबां उंनाय नमिनेशन याफारमानि यागुलो जंमारिनि पिरमुंगो हाबाओ अंखरजाक जत बदलनि बातायनाय रक अब हाइखेनो सांग्रं सालो मुलापाड़ा आमसायो नगो नगो थांगै जंमारिनि पिरमुंगो अंखरका 6 आगरतला आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय पापिया दत्त सांग्रं सालो नगो नगो थांगै जंमारिनि पिरमुंगो अंखरका 45 कमलपुर विधानसभा आजुगथायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा कमलपुर आजुगथायो जेसा खेफानो काप्लाय अंनाय हिनि खातुंजाक मेरी देबरमानो खबै तिप्रामथानि जत आदंर स्रांशालो अलका अलका कायथाम बदल स्लाइमानि पांडाओ कांग्रेस ते सीपीआईएम बदल याकरै 57 फैमिलीनि 262 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना मानसाखा बक्सनगरनि मंडल प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र साहा युवा मोर्चानि मंडल प्रेसिडेंट जिमुई हो बक्सनगर पंचायत समितिनि चेयरमैन संजय सरकार ते भाइस चेयरमैन इरशाद मिया आकर्षण स्रांशाल हरदी बड़ सामुं सित्रा तांनाय रंनि यागो सकसावै रुजाखा खुंसा बोलेरो मालखुं कक्तमा मांखेनो स्रांशाल हरदी बड़ पातिमुं थायो थांगै सगैखा बागमा आउटपोस्टनि पुलिस पातिमुं बागमा आउटपोस्टनि करैमुरा मुस्लिम पाड़ा आमसायो स्रांशाल सानजा जराव कृष्णपुर विधानसभानि चाकमा घाट ते चामप्लाय आमसायो सीपीआईएम नि ब्रांच सेक्रेटारि न खबै 23 फैमिलीनि बेबागै 80 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सगैनो हारखा 29 कृष्णपुर आमसायनि बीजेपी बदलनि बातायनाय विकास देबबर्मा ताबो कक्तमा शुक्रबै स्रांशाल हरो आमतली थानानि मतिनगर आमसायो कायसा नगरेट ख्लायै मानजाखा कायजोनि पेकेट्स ब्राउन शुगार पातिमुंगो ड्राग्स बानिया ख्लायनाय जाहारमिया नरमखा आमतली थानानि पुलिस मानजाकमानि ब्राउन शुगार रंनि हातिओ हाति दर 40 लाखनि स्लाइबो गोबां उंनाय
हाय नहाय स्रांसाल हरो आमतली थानानि मतिनगर आमसायो काइसा नगरेट ख्लायै मानजाखा काइजुनि पेकेट्स ब्राउन सुगार पातिमुंगो ड्राग्स बानिया ख्लायनाय जेहार मिया नरमखा आमतली थानानि पुलिस अबनि यागुलो पुलिस सुपार राजदीप देवनि खुक्ति सावै मांखा मानजांमानि ब्राउन सुगार रंनि हातिवा हाति दर 40 लाखनि स्लाइबो गोबां उंनाय हुनै पाइथागो बिनि लगियोते साबो साबो कुरुंजाक दं अबनो चाइतोगै नाइतोगै तुंगु ताबुक पुलिस আজকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে একটা ছেলে জহর মিয়া নামে ও লেট 20s-এ ও মতিনগরে ও ড্রাগসের হ্যান্ড অফ চেঞ্জ হবে তখন আমরা ইন্টেলিজেন্স মাউন্ট করি আর আমাদের সোর্সকে সেই জায়গাতে মাউন্ট করা হয় পরবর্তী সময় তাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয় আমরা টিম গিয়ে along with SDPO Amtoli, OC Amtoli, women staff, CAPF সহ ওকে ধরা হয় এবং ওর পজিশন থেকে 120 গ্রাম অ্যাপ্রক্স ব্রাউন সুগার পাওয়া যায় তাকে অ্যারেস্ট করা হয় নিয়ে আসা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কি কিছু বেরিয়েছে যে মানে কি কারণে কেন উনি এই ব্যবসাটা করছে এবং তার সাথে আর কারা কারা জড়িত ও বেসিক্যালি এটার সাথে ডিল করে এবং ও ক্যাটেল বিজনেসও আছে ওর একটা গাড়ি আছে যেটা দিয়ে সব ফেরি করে ও ওর সঙ্গে আর কে কে জড়িত কিছু পাওয়া গেছে এটা পরবর্তী সময় এক্সামিনেশনে বোঝা যাবে ওর নামে কি আর কোনো মামলা রয়েছে আগে সেটা এখন নয় এমনি যে জিনিসগুলো আপনি উদ্ধার করেছেন বাজার মূল্য কত টাকা হবে অ্যাপ্রক্স 40 লাখ আদালতে কবে উঠাবেন স্যার আগামীকাল राजा खरा गुलिनि सिमी प्रणमनि ककथुम चिनि खरां नमिनेशन याफारमानि यागुलो चंमारिनि पिरमुंगो हाबाओ अंखरजाक जत बदलनि बातायनाय रक अब हाइखेनो सांग्रं सालो मुलापाड़ा आमसायो नगो नगो थांगै चंमारिनि पिरमुंगो अंखरका 6 आगरतला आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय पापिया दत्त कांग्रेस बदलनि एमएलए सुदीप राय बर्मन मेचेनानि बागै इंची काइसा थाइफानो यागारै रुनानि गोशिया 6 आगरतला आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय पापिया दत्त अबनि बागै नमिनेशन याफारमानि यागुलो चंमारिनि पिरमुंगो हाबाओ अंखरजाक जत बदलनि बातायनाय रक अब हाइखेनो सांग्रं सालो 6 आगरतला विधानसभानि मुलापाड़ा आमसायो नगो नगो थांगै चंमारिनि पिरमुंगो अंखरका 6 आगरतला आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय पापिया दत्त काइसा काइसा नगो हुंखे कुति कथक चारिमानि लगे लगी खुम्बजब याफारै बीजेपी बदलनि बातायनाय पापिया दत्तनो लामजाक सबै नाहार लाइखा आमसाइनि लुकुर ডোর টু ডোর ইয়াতে আগের যে বিধায়ক যিনি আছেন এখনো বর্তমানে ওনার কোনো অভিযোগ পেয়েছেন দেখুন উনি তো অভিযোগ তো অনেক রকমই করেন হ্যাঁ উনি অ্যাকচুয়ালি উনি কখন কি অভিযোগ করেন আমি বুঝতে পারছি হয়তো নিজেও কি বুঝে করেন কেন জানেন ওনার আরও অভিযোগ থাকবে অভিযোগ করবেন আর গণতান্ত্রিক দেশ ওনারও রাজনীতি করার অধিকার আছে সেটা নিয়ে আমরা ভাবনার কিছু নেই অভিযোগ তো মানুষের ওই দেখুন পেছন থেকে বলছে এলাকায় দেখা যায় না যাই হোক অভিযোগ উনি কী করবেন অভিযোগ তো সমগ্র আগরতলাবাসী করছেন 6 আগরতলাবাসী করছেন যে আমরা আপনাকে ভোট করেছিলাম 2018 সালে আপনি আমাদের জন্য কাজ করবেন আপনি নিজের যেটাই হোক কায়েমি স্বার্থ হোক বা যে কোনো কারণে হোক আপনি যখন দল ত্যাগ করলেন এই জায়গা ছাড়লেন আমরা যারা আপনাকে ভোট করেছিলাম আমাদের সঙ্গে কথা বলে আপনি ছাড়েননি আমরা আপনাকে ভোট করেছিলাম আমাদের জন্য কাজ করার জন্য কিন্তু সেইটুকু থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আপনি বারবার এই দল সেই দল করছেন এই বিশাল অভিযোগ মানুষের আছে উনি আমার প্রতি কি অভিযোগ করলো সেটা আমি আমার শোনার নেই আমরা পজিটিভ ওয়েতে আছি আমরা 2023-এ আমরা বিকাশের উপর ভোট করব যে সরকার এই সরকার প্রত্যেক স্তরের জন্য কোনো রকম জাত পাত ধর্ম ভেদাভেদ না করে রামের ঘরে যদি আবাসন যোজনা গিয়ে থাকে এই সরকার কিন্তু রহিমকেও আবাসন যোজনা থেকে বঞ্চিত করেনি এই যে জাত পাত ধর্ম সীতার ঘরে উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাস কানেকশন যদি যায় সেলিমাকেও কিন্তু আমাদের সরকার উজ্জ্বলা যোজনা থেকে বঞ্চিত করেনি এই সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকার জাতপাত ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এই সরকার কাজ করে আর বরাবর এই রাজ্যে সিপিএম কংগ্রেস জাতপাতের উপর কাজ করছে
सांग्रंशालो नगो नगो थांगुई चौमारिनी पिरमुंगो अंखरका 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा कमलपुर आजुक थायो जे शेखेफानो कपलाय ओंनाय हिनि खातुंजाक मेरी देबरमानो खबय तिप्रामथानि जत आदंर 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो बीजेपी बदलनि बातायनाय मनोज कांति देबते कांग्रेस बदलनि बातायनाय रवि गुपनो मेचेने मानियासा हामारो हरिया अबहाय हुनैनो बुखाव समाय तांगय हाबाओ अंखरजाक 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा ते तिप्रामथानि जत आदंरक स्रांशालो नगो नगो थांगय चौमारिनि पिरमुंगो अंखरका 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा आशालो नगो नगो थांगय केबेंनाय बदलनि बातायनाय रंनो मेचेन्नानि बागै आमसाइनि लुकुरंनो हामारि सानखा तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा कमलपुर आजुक थायो जे शेखेफानो कपलाय उंनाय हने खातुंजाक मेरी देबरमानो खबै तिप्रामथानि जत आदंरक लानो बुबाग्रानो बेलाय खना हामबाय मारुओ तानु बागै बुंबा ब चंमानि बिसिंतुइ खलायै 45 कन्स्टिट्युएन्सि ओ आनो कैंडिडेट्स नामै रहरका बनि अ वानसुकमानि बनि अ हामजाकमानि मारिनि बखाय जों फाइनाय 16 तारिखो भोट दिवै 2 तारिखो रेजाल्ट मानमानि यागलो बिनि अ मारिनि बखायना जों दिलायनाय ताबु आं सानानो मुसुमाखै हायसे आनि कमलपुर 45 नि इंगैनाय जत्त वारियर्स रक जत्तनो सामुंका हामख्लाय दङ तामो बुरुइ तामो सिक्ला तामो तिप्रामथानि जत सेंग्राक रक जतनो पालबाक साख्लायै जों खा खम खम ख्लायै जों सामुंख्लायै दंलायो ताबुक सिक्ला रक बाय आनि अर कन्स्टिट्युएन्सि नि सिक्ला रक बाय कासे मिटिं पाइद्रप हिंकाय डोर टू डोर प्रोग्राम ख्लाय तंमानि आं फुलसरी जीपी एरियावो अर्धेक ख्लायमानि यागलो यांगो सिक्ला रक बाय मिटिं वाइटिएफ रक बाय मिटिं नि बागै आं मा फाइका बरक आजागावो कैंडिडेट छारा डोर टू डोर ख्लायमै आं दंलायो ताबुक आं थांनाय आर दिनि जे जों वानजुइ नुखुंगो थांलाया कोनै डोर टू डोर प्रोग्राम ख्लायमानि बेलाय खेनो काहाम बरकनि सारा मानै दङ बरक जोंनो आसुके हामजागो बरकनि हामजाकमानि जोंनो फातारतनिया नर जों बुट दिनाय नों नक बिसिङो जे हाबै मा आसुगलांनाय सियार फुनुगैतनिव तुइ खानिव चाख्लायलायो आमाहाय बरकनि माने रेसपन्स काहाम मानै दङ इनका आबुनि बागै आं आशाबादी चिनि कमलपुर 45 ओ जों तिप्रामथा उइन खायमानाय स्रांशालो अलका अलका कायथाम बदल स्लाइमानि पांदाओ कांग्रेस ते सीपीआईएम बदलिया करै 57 फेमिलिनि 262 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना मानसाखा बक्सनगरनि मंडल प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र साहा युवा मोर्चानि मंडल प्रेसिडेंट जिमुई होक बक्सनगर पंचायत समितिनि चेयरमैन संजय सरकार ते भाइस चेयरमैन इरशाद मिया आकर्षण चौमारिनो बुस्कांगो तोनोय हास्तेओ कुरुं कुरुं आमसाया नुकजागोय तंगो दाल बिदाल थुंकुरुं बदल रक जयावै चौमारिनि पिरमुं ख्लायमानि तेलुकु थुम पांदा हातिकु थुम पांदा ख्लायमानि लगी लगी दाल बिदाल बदल स्लायमानि पातिमुं रक अबो हायखेनो हायनो हाय नुकजाखा स्रांशालो अलका अलका कायथाम बदल स्लायमानि पातिमुं अलका अलका कायथाम बदल स्लायमानि पांदाओ कांग्रेस ते सीपीआईएम बदलिया करै 57 फेमिलिनि 262 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना मानसाखा बक्सनगरनि मंडल प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र साहा युवा मोर्चानि मंडल प्रेसिडेंट जिमुल होक बक्सनगर पंचायत समितिनि चेयरमैन संजय सरकार ते भाइस चेयरमैन इरशाद मिया आकर्षण কারণ আমার একটাই ভরসা যে 18তে দেশের নির্বাচনটা করাম দেশের নির্বাচনে বিলাল মিয়ার সঙ্গে নির্বাচনটা করাম যদি বিলাল মিয়াকে না পাই তখন চিন্তা ভাবনা করাম যখন দেখলাম আজকে জোট করেছে জোট না জট জোট হয়েছে না জট হয়েছে এই জট কি বলছে আমরা জোট করেছি কি বলছে জোটটা আমরা আসন রফা করেছি তাহলে সোনামুড়া সাব ডিভিশন মহকুমা বাদ জোটের সোনামুড়া বাদ তাহলে সোনামুড়া সাব ডিভিশনে কংগ্রেস কর্মীরা আজকে কোথায় দাঁড়াবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জায়গা কোথায় জায়গা নাই কি বলছে যখন তারা জোট করেছে সিপিএমের সঙ্গে দেখা গেল তারা নমিনেশন দায়ের করতে গেল আমার সঙ্গে নির্মল সরকার আমাকে বললো আমি বললাম যে না ভাই আমরা তো দলের কোনো বার্তা পাইছি না দল থেকে কোনো কিছুই পাইছি না কী করে তোমার সঙ্গে আমরা মিলাম তোমাদের সঙ্গে আমি এখন মিলতে পারতাম না বিশেষ করে মাহবুব হত্যা পরিমল শাহ হত্যা ফরিদ খান হত্যা সোনামুড়ায় মুক্তুল হোসেন হত্যা এইগুলিকে আমি মেনে নিতে পারছি না এবং আজকে জিপিএম বিতালি করছে সেই জোটকে আমি সমর্থন করতে পারি না কারণ দীর্ঘ 30 বছর সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করেছি সেই জায়গায় আজকে সিপিএমের সঙ্গে আমি হাত মেলাতে পারি না তাই আজকে আমি ভারতীয় জাতীয় দল তথা জনতা দল আমি যোগদান করলাম সঞ্জয় বেশি সঞ্জয়ের অবদানটাই বেশি সঞ্জয়ের সঙ্গে নুপুর ছিল কিন্তু সঞ্জয়ের অবদানটাই বেশি আমাকে ধরে নেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করছে আমি চেষ্টা করছে আমি বলছি যে না আমি এখন যাব না আমি দেই
18 নির্বাচন আমার 23 নির্বাচন আমার দেখাম। কারণ আমার ইচ্ছা ছিল, আমি খুব বিলায় মিয়া ভক্ত মানুষ, কারণ 88 বিলায় মিয়া যখন মন্ত্রী হয় তখন মন্ত্রিসভায় সবার পাস লাগছে, কিন্তু আমার পাস লাগছে না। আজকে কথাটা বললাম, কোনো কিছু আমার লাগে নাই এবং আমার কোনো পাওয়ারও ছিল না। যতটুকু পারছি মানুষের জন্য কাজ করে গেছি, নিজের জন্য কিছুই করে নাই, কারণ নিজের ছেলেমেয়েরা তখন স্কুলে পড়ে সবাই মাত্র। তারপর তো কোনো সমাধান পাই নাই। তারপর 18 নির্বাচনে যখন বিজেপি দল ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হলো, ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে আমরা অনেক চেষ্টা করেছে, আমি কিন্তু বিজেপি দলে যোগ দিই নেই। আমি কি বলেছি, তোমরা করো ভাই, আমি আছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। স্রাংশাল হরদি বড় সামুং সিত্রা তাংনাই রংনি ইয়াগো সকসাওই রুজাক্কা খুংসা বলেরো মালখুং কক্তমা মাখেনো স্রাংশাল হরদি বড় পাতিমুং থাইও থাঙ্গই সগৈকা বাগমা আউটপোস্টনি পুলিশ পাতিমুং বাগমা আউটপোস্টনি করিমুরা মুসলিম পাড়া আমসাইও হাইনো হাই চংমারিনি সিকাং নুকজাখা করিমুরা মুসলিম পাড়া আমসাইও সামুং সিত্রা তাংনাই রংনি ইয়াগো সকসাওই রুজাকমানি খুংসা বলেরো মালখুং কক্তমাও সাই মাংখা শালব্রুমনি হাইকে স্রাংশালো মুসলিম পাড়া আমসাইনি তরুমিয়া হরনি মাইতুই চাবাই থুই তংমানি চড়া হরকুথুগো মালখুঙ্গো হরনাংমানি টেরমানৈ চিরিং মক্র উংলাইখা আমসাইনি লুকুরক লগে লগিনো কক্তমা হরজাখা ফায়ার সার্ভিসনি আদং রংনো ফিয়াবা ফায়ার সার্ভিসনি কেবো খরকসা আদং থাঙ্গই সগয়ানি কক্তমা আমসাইনি লুকুরংনি চাইতং বাইনো ইয়াফাও ফাইকা হরজলাই ফিয়াবা খামৈ থাংবাইখা মালখুং বিসিংনি যত্তমানি খুনৈ কক্তমা মাংখেনো হরকুথুগো পাতিমুং থাইও থাং সগৈখা বাগমা আউটপোস্টনি উসি রতন রবি দাসনি তুইদুল মুম্বাই গোবাংখুক পুলিশ আদং রক আমরা সবাই খেয়ে ঘরে শুয়েছি, যার যেমন, তারপরে ঘুমাইছি দেড়টা বাজবো, এমন টাইমে আইয়া মানে গাড়ির ভিতরে কে জানি আগুন লাগাই দিচ্ছে, কইতে পারি না। আমার বাজি একটা পড়তে আছে, পড়াতে বাবু বাবু আগুন, মানে জানালা দিয়ে দেখছি, যেটা কনে বাড়িছে বাড়িয়ে কে বা কারা করছে, হ্যাঁ লোক দর দেখছে না, না দেখে এরপরে আগুন নিবে কেমনি ফায়ার সার্ভিস খবর কইছে, ফায়ার সার্ভিস আইছে না, ফায়ার সার্ভিস আইয়া বেশি দেখে গেছে গা। আর 2টা মোটর লাগাইয়া আবিলা তার বাড়িতে একটা, আমার ভাইয়ের বাড়িতে একটা, 2টা মোটর লাগাইয়া তারপর নিবেছে, বালু টালু দিয়ে অনেক কষ্টে আমরা নিবেছি। আমরা আশেপাশের লোক সব আইছে দইরা শুনিয়া আইয়া তো এই আগুন নিবেছি। কোন জায়গাটা? এটা বাগমা করাই আমরা মুসলিম পাড়া। বাগমা করাই আমরা মুসলিম পাড়া। এই ঘটনাটা ঘটছে কালকে রাতে। আপনার কি মনে হইতাছে এই আগুনটার পেছনে? ও না, আমরা তো কেউ দেখছি না, যে লাগাইছে কে বা কারা করছে ঘটনাটা অন্ধ দেখছি না, দেখে আর তো মানুষের চুল করতে না দেখে কেমনি কি কমে আমরা তো আইসি আশেপাশে দৌড়ে করে আয়, তো আর কেউ দেখছি না। কে কে আইছিল? আমরা আইসি অনেক আইসি, আমরা এদিকে তো অনেক আইসি, রশিদ মিয়ার বাড়িতে আইসি, আমরা বাড়িতে আইসি, আবুল হোসেনের বাড়িতে আইসি। ইয়াংতে খাকসা ফাইসিং সাংরং শাল ফুংনি সিমি নুকজাখা পাতিমুং থাইও থাঙ্গই নাইমানি লগে লগে সামুং সিত্রা তাংনাই রংনো দাকতে দাকতে নাইতুগৈ করাক বুসথুংজাংনানি সামুং তিসামানি দাল বিদাল থুংকুরুং বদলনি অজামা র। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। স্রাংশাল সানজা জোড়াও কৃষ্ণপুর বিধানসভানি চাকমাঘাট তে চাম্পলাই আমসাইও সিপিআইএমনি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি নক্ষবই 23 ফ্যামিলিনি বেবাগৈ 80 ভোটার্স রমখা বিজেপি বদলনি বানা ইয়াফারাই বরংনো লামজাক সগৈনা হারখা 29 কৃষ্ণপুর আমসাইনি বিজেপি বদলনি বাতাইনাই বিকাশ দেববর্মা। আমার নাম বিকাশ, আমি বিকাশ করতাম চাই আপনাদের জন্য। হ্যাঁ 16 ফেব্রুয়ারি সালমারি ও হাস্তেও খ্লাইজাংনানি থাঙ্গুই তঙ্গু বিধানসভা চংমারি নো বুসকাঙ্গো তনৈ হাস্তেও কুরুং কুরুং আমসাইও নুকজাগৈ তঙ্গু দাল বিদাল থুংকুরুং বদল রক চয়াওই চংমারিনি পিরমুং খ্লাইমানি তেই লুকুথুম পান্ডা হাতিকুথুম পান্ডা খ্লাইমানি লগে লগে দাল বিদাল বদল স্লাইমানি পাতিমুং রক অব হাইখেনো চাকমাঘাটতে চাম্পলাই আমসাইও নুকজাখা বদল স্লাইমানি পাতিমুং স্রাংশাল সানজা জোড়াও কৃষ্ণপুর বিধানসভানি চাকমাঘাটতে চাম্পলাই আমসাইও সিপিআইএমনি ব্রাঞ্চ সেক্রেটারি নক্ষবই 23 ফ্যামিলিনি বেবাগৈ 80 ভোটার্স রমখা বিজেপি বদলনি বানা ইয়াফারাই বরংনো লামজাক সগৈনা হারখা 29 কৃষ্ণপুর আমসাইনি বিজেপি বদলনি বাতাইনাই বিকাশ দেববর্মা। 29 কৃষ্ণপুর মন্ডলের মধ্যে আজকে 28 নম্বর ভোট, মানে চাকমাঘাট ভাষার আজকে 28 এই 17 পরিবারের 45 ভোটার এবং 23 এই গুন্নামার বুথে 35 ভোটার, টোটাল 80 ভোটার। আজকে সব এই ওরা সিপিএম ত্যাগ করে আজকে বিজেপিতে ওরা সামিল হয়েছে। এই সিপিএমের ব্রাঞ্চ সম্পাদক আছে,
অনেক পদাধিকারী আছে। আজকে মোদিজির যে আদর্শ দেখে ওরা আজকে বিজেপির মধ্যে 2023-এর মধ্যে কাজ করবে বলে অঙ্গীকার করে আজকে বিজেপির দলে সবাই সামিল হয়েছে। তাই বন্ধুগণ, আমি বলতে চাই আগামী দিনে এই কৃষ্ণপুর মণ্ডল, কৃষ্ণপুর ভাসি এবং চাকমাঘাট সবাই মিলে আজকে ওই শুধু এই কৃষ্ণপুর আমাদের সবচেয়ে হাইয়েস্ট বুথের মধ্যে এখানে আমাদের মোদিজিকে উপহার আমরা দিব। বিশ্বাস আছে, আমি সাধারণ ঘরের লোক, আমি মাটির সঙ্গে কাজ করি, দীর্ঘদিন ধরে এই বিধানসভার মধ্যে আমি কাজ করছি। সবার বাড়িতে আমি যাই, সবার সঙ্গে সম্পর্ক করি, আমি সবার সঙ্গে মিশতে চাই, সবার জন্য আমি কাজ করতাম চাই। আমি এই কৃষ্ণপুরের জন্য আমি বিকাশ করতাম চাই, সবার ঘরে ঘরে হাসি ফোটাইতাম চাই। আমি সবার যে দুঃখ আছে, মনের কষ্ট আছে, এটা আমি হাসি ফুটাইতাম চাই। সবার ঘরে বিজলি, পানি, রাস্তা সবার ঘরে হতে চাই, ঘর সবার ঘরে ঘরে হতে চাই। তার জন্য আমি এই মাটির সঙ্গে আমি কাজ করছি। आशालनि बदल स्लाइमानि पान्दाओ 29 कृष्णपुर आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय विकास देबरमानो कारैबो मानजाखा बीजेपी आदं निर्मल रुद्रपाल तुतन देव वाथारे मलसमनो खबै बीजेपी बदलनि गुबुन आदं र ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां Tabuk kisah lengla mani jora, te bohaste hayung te hakotor ni koktoma tubui fai tonggu lengla mani yagulo. भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে আমি শক্তি ধরি শক্তি আমাতে मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकत आहे ताकत माझ्यात आहे मतदान मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी भारतासाठी सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनके बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। હું ભારત છું ભારત છે મુझમાં હું તાકત છું તાકત છે મુझમાં मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம் பாரதமின்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தியின்னுள்ளே నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో। ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ
ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ ഞാൻ ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত মই শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত মো ভারত মো ভিতরি ভারত মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি আমি ভোট দেবাকু যিবা মো ভারত পাই দুই ভারত ছুস भारत सुंदर मन ताकत छुस ताकत पुयागुन इंज गे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंज गे दाड़ हर इंज भितरे रे दाड़ में नहा मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার হয়েছে নতুন ট্রেন নতুন রাস্তা তাই বিজেপিতেই ত্রিপুরা রাস্তা ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার বিজেপি সরকার গড়ুন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা তুই চল না চল, কতদিন পরে এসছিস মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখ, বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ, বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলা মানে ইয়াগুলো হাই নহাই লামসুগু চিনি কক বড় কক তোমাও হাই নহাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনি নি কক তোমা বক্রক রক স্রাংশাল হর আমতলি থানানি মতিনগর আমসাইও কাইসা নগরেট খ্লাইয়ে মানজাখা কাইজুনি প্যাকেটস ব্রাউন সুগার পাতিমুঙ্গ ড্রাগস বানিয়া খ্লাইনাই জাহারমিয়া নরমখা আমতলি থানানি পুলিশ মানজামানি ব্রাউন সুগার রঙে হাতি ও হাতি দর ফর্ডেলাক নিসলাই বক্কাভাং উনাই
Nomination yafarmani yagulo jongmarini pirmungo habao ongkhorjak joto bodolni batainai rok obo haikino sangrong salo mulapara amsayo nogo nogo thangoi jongmarini pirmungo ongkhorka 6 Agartala amsaini BJP bodolni batainai Papia Dotto Sangrong Shalo Nogo Nogo Thangoi Chongmarini Pirmungo Ongkhorka 45 Komolpur Bidhan Sabha Achuk Thayo Tipramothani Batainai Mary Deborma Komolpur Achuk Thayo Jesha Khefana Kaplai Ongnai Hini Khatungjak Mary Deborma no Khoboi Tipramothani Joto Adongro Strangshalo Alkalka Kaitham Bodol Slaimani Panda wo Congress te CPIM Bodolia Karai 57 family ni 262 voters Romkha BJP Bodol ni Bana Mansakha Box Nogor ni Mondol President Subhash Chandra Saha Juba Morcha ni Mondol President Jimui Ho Box Nogor Panchayat Committee ni Chairman Sanjay Sarkar te Vice Chairman Irsat Mia Akoshon Strangshal Hordi Boro Shamung Shitra Tangnai Roni Yago Shok Sawi Ruzaka Khungsa Bolero Malkhung Kokto Mama Kheno Strangshal Hordi Boro Patimung Thayo Thangoi Shogoika Bagma Outpost ni Police Patimung Bagma Outpost ni Korimura Muslim Para Amsayo Strangshal Shanja Jora wo Krishnapur Bidhan Sabha ni Chakma Ghat te Champlai Amsayo CPIM ni Branch Secretary no Khoboi 23 family ni Bebagoi 80 voters Romkha BJP Bodol ni Bana Yafarai Borong no Lamjak Shogoi na Harkha 29 Krishnapur Amsai ni BJP Bodol ni Batainai Vikas Deborma Tabo Kok Toma Shukrubai Sangrong Shalo Moloi Nogor Amsayo Nogo Nogo Thangoi Chongmarini Pirmungo Ongkhorka 18 Suryomoni Nogor ni BJP Bodol ni Batainai Ramprasad Pal A Shalo Nogo Nogo Thangoi Amsai ni Lukorong ni Shanmung no Khunjukai Chomoi Khnaka BJP Bodol ni Batainai Ramprasad Pal Nomination yafarmani logi logino Shakbai Thangni Bidhan Sabha Amchayo Pirmungo Ongkhorjak joto bodol ni batainai rok Sangrong Shalo nomination balai rosawai naharnani paithak sal Fainai 16 February sal mariwo nahar jangnai bot Koroya fawo gobang jora Oboni bagoi Sangrong Shalo Moloi Nogor Amchayo Nogo Nogo Thangoi Chongmarini Pirmungo Ongkhorka 18 Suryomoni Nogor ni BJP bodol ni batainai Ramprasad Pal A Shalo Nogo Nogo Thangoi Amchai ni Lukorong ni Shanmung no Khunjukai Chomoi Khnaka BJP bodol ni batainai Ramprasad Pal আবার আশীর্বাদ করবেন সবাই নিয়ে আমি যাতে আবার এই এলাকার যে আরো কাজ বাকি আছে অসম্পূর্ণ আছে এগুলি যাতে আমি করতাম আমাকে আদর করে অনেক ভরসা করে এলাকার মানুষ খুশি আছে এই কারণে আমি বিধায়ক হওয়ার পর এই এলাকার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল বা এলাকার মধ্যে যে বিগত দিনের সরকার যারা সরকার নির্বাচন হওয়ার পর যে একটা নির্বাচনী সন্ত্রাস প্রতিটি এলাকায় হতো এই রকম একটা ঘটনা আমার এলাকাতে হয়েছিল নির্বাচনের পর তখন আমি এই এলাকাতে যারা আমার বিজেপির কার্যকর্তারা এই ধরনের সন্ত্রাসের সাথে জড়িত ছিল যারা বিরোধী দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ বা তাদের বাড়িঘরে গিয়ে ধমক দিয়েছিল আমি এই ধরনের কিছু কার্যকর্তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম এবং কঠিন শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম পুলিশ দিয়ে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে তাদেরকে জেলে পর্যন্ত পাঠিয়েছিলাম তো সেই কারণে এলাকার আমার যারা ভারতীয় জনতা পার্টির বা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধী ভোটার উভয় পক্ষ থেকেই সেদিন থেকেই আমাকে তারা গ্রহণ করেছে একজন নিরপেক্ষ এবং একজন কর্মঠ একজন এমএলএ হিসেবে তো আমি এখন ঘুরছি তার সারা পাচ্ছি সবাই আমাকে আশীর্বাদ করছে যে ভোট আপনাকেই দেব তার অনেক কারণ আছে শুধু একটা কারণ নয় অনেক কারণ আছে তো আমি এখানে এসে আমি যথেষ্টভাবে আমি আশাবাদী যে আমার এই এলাকায় এই মলয়নগর পঞ্চায়েতে আমাকে মলয়নগর পঞ্চায়েতবাসী আমাকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে
আমাকে জয়যুক্ত করবে সেটা তাদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে। তো আমি সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। যেভাবে আগে করতেন এবারও করবেন, যাতে এলাকার কাজকর্মগুলো আবার পুনরায় আপনাদের জন্য করতে পারি, আশীর্বাদ রেখে। सांग्रंशाल हरदीपुर उदयपुरनि राजारबाग मोटर स्टैंड आमसाइनि खुंसा फालनगो शिको खाबजांमानि पातिमुं फालनगनि कैश बक्स बायै लांजाखा 35,800 कैश रां शिको खाबजांमानि कक्तमा मांखिनो आमसाया थांगो सगयखा राधाकिशोरपुर थानानि पुलिस सांग्रंशाल फुंगो फालनगो फाइमानि यागुलो नुगै मांखा शिको खाबमानि मांगपिलि अबनो नुगै लगी लगिनो राधाकिशोरपुर थानाव कक्तमा रहरका फालनगनि नकफां अजित कुमार दास फालनग उलकुकनि बेरा सिचिगय पयला फालनगो हाबका शिको अबनि यागुलो लांगै थांका कैश बक्सनि रां पैसानो खबै फालनगनि दाल बिदाल मानि खुनिर দোকানে চুরি হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম অরিচন্দ্র দাস। দোকান কোন জায়গায় এটা? রাজারবাগ স্ট্যান্ড। কি কি চুরি করছে? চুরি করছে এখানে ক্যাশ টাকা চুরি করছে। কত টাকা ছিল ক্যাশ? ক্যাশ আসলো এখানে একখানা আসলো 35,000, একখানা আসলো 800 টাকা, আর সিগারেট 3 বান্ডেল, ওই ফ্লেক্স সিগারেট 3 বান্ডেল, এরপরে আর এই নিচে এরপরে আর কি নিচে ওখান তো ধরা পড়লে কইতে আমরা এটি ধরছি টুটছি না। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছে? হ্যাঁ, ঘটনাস্থলে কি পুলিশ এসেছে? হ্যাঁ পুলিশ এসেছে, তদন্ত করছে। হ্যাঁ। আর কোনো কিছু আপনার দোকান থেকে চুরি ভাঙচুর এমন কোনো কিছু করেছে? আর কোনো সময় আজকের দিনে? না, আজকের দিনে এই ক্যাশটা ভেঙে গেছে। কখন কখন আপনি জানতে পারলেন যে চুরি হয়েছে? এই তো সকাল 8টার দিকে দোকান খুললে সেটা দেখি অবস্থা। কোন দিক দিয়ে ঢুকেছে এমন কোনো কিছু জানতে পেরেছেন? এটা আমরা দোকানের সামনে দিয়ে না, পেছন দিক দিয়ে ঢুকছে। এটা কি বেকারি ছিল নাকি? বেকারি। বেকারি কি বেকারি? এটা সত্যনারায়ণ বেকারি। আমরা এখান থেকে টেলিফোনে আরগোপুর থানাতে খবর যায় যে রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন সত্যনারায়ণ বেকারিতে চুরি হয়েছে। সত্যনারায়ণ বেকারিতে চুরি হয়েছে, তাই এই খবর মূলে আমরা আসি এবং আমরা দেখি যে পিছনের দরজা দিয়ে রাত্রেবেলা ভিতরে প্রবেশ করেছে। सांग्रंशाल बरदुआली आमसायो डॉक्टर मानिक साहानि पिरमुंगो अंखरका एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार ते काउन्सिलर रत्ना दत्त आशालो बरदुआली आमसाइनि नगो नगो थांगै लुकुरक बैकक सालायखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार ते काउन्सिलर रत्ना दत्त आमसाइनि लुकुरक बैकक सालायमानि लगे लगे हास्तेनि लुकुरंनि बागै हापांनि सेकांमुं सामुं हुमुंनो तुयै लुकुरंनो सोबाय सुक्रुबै सावै खोनारिखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार ते काउन्सिलर रत्ना दत्त अब हाइखेनो गोबां खुक बुधबाय बीजेपी बदलनि बातायनाय डॉक्टर मानिक साहाना कप्लाय ख्लायनानि बागै कयमुंना रुखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বাড়ি বাড়ি বিশেষ করে এই মণ্ডল অন্তর্গত বিভিন্ন বুথে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে আমরাও বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন বুথে যাচ্ছি। আজকে 20 নম্বর ওয়ার্ডের 19 নম্বর বুথে আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছি। প্রচারে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে আমাদের মাননীয় কর্পোরেটর এই ওয়ার্ডের যিনি সেন্ট্রাল জোনাল চেয়ারম্যান উনি আমাদের সঙ্গে আছেন, বিভিন্ন কার্যকর্তারা আছেন। আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে ব্যাপক উৎসাহ এবং উদ্দীপনা লক্ষ্য করছি। কার্যকর্তাদের যেমন যাচ্ছেন, পাশাপাশি যাদের কাছে যাচ্ছি তারা কিন্তু আমাদেরকে খুব খুশি মনে আমাদের প্রার্থী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যখন ওনার পক্ষে ভোট চাইতে যাচ্ছি ওনারা বলছেন না, আমরা বলতে হবে না, ওনাকে আমরা ভোট আগেও দিয়েছি উপনির্বাচনে, এবারও দেবো এবং অন্যান্য লোকদেরকে বলবো যাতে মানিকবাবুকে ভোট দেন, কারণ উনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এই রাজ্যে এই অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ব্যাপক উন্নতি এবং কাজ উনি করেছেন। বিশেষ করে এই বিধানসভা কেন্দ্রেও অনেক উন্নয়ন হয়েছে, উনি অনেক অর্থ বরাদ্দ করেছেন এই সামগ্রিক এলাকার উন্নয়নের জন্য। কাজেই মানুষ চাইছেন বিজেপি সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হোক এবং ডক্টর মানিক সাহা আবার রাজ্যে উনি দায়িত্ব নিয়ে যাতে কাজ করতে পারেন, সেই দিকে মানুষ কিন্তু খুব আশাবাদী এবং প্রত্যাশা নিয়ে ভোটদান করবেন। তো আমার বিশ্বাস এই এলাকা যতটি বাড়িতে গেছি, আমি কিছুক্ষণ আগেও আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও 16 নম্বর ওয়ার্ডে 5 এবং 6 দুটি বুথে আমি দৌড় সকালবেলা করেছি, প্রতি বাড়ি বাড়ি গেছি
একই এখানে কৈনমোড়ে যে উৎসাহ দেখেছি মানুষের মধ্যে, যে প্রত্যাশা যে মানুষের মধ্যে আছে, সেটা ওই ওয়ার্ডে আমি বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই বিধানসভা কেন্দ্রে যাই মধ্যে মধ্যে। কারণ আমাদের যিনি প্রার্থী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি সারা রাজ্যে ওনাকে চাইছেন, উনি সারা রাজ্যে বিভিন্ন সভায় জনসভায় যাবেন। পাশাপাশি ওনার এই বিধানসভা কেন্দ্র উনি প্রায় বুথে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। না, আমার বিশ্বাস যদি সময় পান উনিও আবার হয়তো এই বুথে আসতে পারেন। যাই হোক, আমরা ওনার হয়ে প্রচার করতে আমাদের সুবিধা হচ্ছে কি, মানিকবাবুকে সকলেই ভোট দিতে চাইছেন এবং ওনার প্রতি সকলেই বেশি আগ্রহ এবং সবাই ওনার প্রতি আস্থা এবং প্রত্যাশা রাখছেন। কাজে আমি বলবো যে আমাদের প্রার্থী গতবার যে ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তার থেকে ডবল ভোটে আমরা এবার জয়ী করতে পারবো। सांग्रं शालो नगो नगो थांगु चौमारिनि बिरमुंग अंखरका रामनगर विधानसभा आमसाइनि तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पुजन विश्वास आशालो राजनगर आमसायो नगो नगो थांगु लुकुरक बै मालायै कक सालायखा तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पुजन विश्वास लुकुरक बै कक सालायमानि जराव आमसाइनि लुकुरंनि फिरकमुं ते खातुमुं बेलाय गाहाम होनो शाखा तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पुजन विश्वास अब हाइखेने कपलाय अंनानि बागै खाबुथार जा तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पुजन विश्वास आशीर्बाद करें এই ঘাস ফুল চিহ্ন, ঠিক আছে? আর আমি এখানে সবাই আমরা আছে ওয়ার্কার, আমি সবাইকে কয়ে রাখছি, কোনো অসুবিধা নাই, কোনো প্রবলেম হলে তারা আছে আপনারা বলে। ঠিক এরকম সারা পেয়েছে, ভালো সারা পাচ্ছি। রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা অনেক আগের থেকে ডোর টু ডোর শুরু করেছিলাম, আর এখন আজকে এই এলাকাতে জয়পুর এলাকাতে জলাকা বস্তি সবখানে আমাদের পরিচিত, আমি সবার সামনে পরিচিত আগে থেকে ভালো সারা পাচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে মানুষের সমর্থন রয়েছে। জিতার পর কি কি নিয়ে দাবি টাবি নিয়েছে? আমি তো বলেছি আগেই, ওই দিন আমাদের একটা টক শো ছিল, আমি এটার মধ্যে বলেছিলাম যে মানুষের সমান অধিকার থাকতে হবে এবং ধর্ম নিয়ে জাতপাত নিয়ে কোনো রকমের ভেদাভেদ যাতে রামনগর বিধানসভাতে না থাকে। কারণ আপনারা জানেন যে এটা একটা মিশ্র বসতি এই কনস্টিটিউয়েন্সি, এখানে আমাদের জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সব অংশের মানুষই এখানে বসবাস করেন এবং তাদের মধ্যে যাতে কোনো রকম ভেদাভেদ এরকম অন্যরকম পলিটিক্স না করা হয়, মানুষ যাতে শান্তিতে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে, সে হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক মুসলিম হোক। এবং ব্যবসা বাণিজ্যের যে জিনিসটা আমি বলেছিলাম যে আমদানি রপ্তানির ব্যাপারটাও বর্ডার গোলচক্কর এরিয়াতে এটাতে যাতে সমান হিসাবে সবাই ব্যবসা করতে পারে। আজকে ও বিজেপি করছে বলে ও করতে পারবে না, তৃণমূল করছে বলে করতে পারবে না, সিপিএম করছে বলে করতে, এরকম না, সবার জন্য যাতে সমান অধিকার থাকবে। এবং সর্বাগ্রে আমরা ইলেকশন এখান থেকে যদি জয়লাভ করি, মহিলাদের সবার আগে অধিকার এটা আমরা পৌঁছে দেব, সে যে কোনো দিকে হোক, কাজকর্মের দিকে হোক। রেগা আমি শুনেছি অনেক অনিয়ম করা হয়, এখানের মধ্যে অনেকের কার্ড ছিনিয়ে নেওয়া হয়, বিজেপির মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হয়, সেগুলো সব বন্ধ করতে হবে এবং নিয়মিতকরণভাবে করতে হবে সবাইকে। ভাতা অনেকে কেটে দেওয়া হয়েছে, এগুলো আবার চালু করা এবং একটা এমএলএ ফান্ডের থেকে যা থাকে মানুষের যাতে অগ্রগতি হয়, উন্নতি হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এবার রামনগর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী, হ্যাঁ, এটা আমরা প্রতি চিহ্ন থাকবো, আর কোনো অসুবিধা হলে আমরা তিনি নিকক তোমা অংশুক জরা তুইন তে বহাস্তে হায়ং তে হাকত নিকক তোমা সাইমানা নিবা গৈ জয়া ওই নাই তং দি চিনি খরা ত্রিপুরাকে চলুন আবার সোনার ত্রিপুরা বানাই, এগিয়ে আসুন ভাইয়েরা বোনেরা ও সবাই, গঠন করুন আবার মোদি মানিক সাহার সরকার, নিয়ে আসুন ত্রিপুরাতে পদ্ম ফুল আর একবার। বিজেপি সরকার গড়ুন, পদ্ম ফুল চিহ্নে ভোট দিন। ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার, ত্রিপুরা জুড়ে পদ্ম ফুটছে, ঘরে ঘরে আওয়াজ উঠছে, এই সুশাসন চলতে থাক আর সব বাধা ঘুচে যা। বিজেপি সরকার গড়ুন,
পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন।
मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে, আমি শক্তি ধরি शक्ती आमाते। मी भारत आहे, भारत माझ्यात आहे, मी ताकत आहे, ताकत माझ्यात आहे। मतदान मतदान करण्या जाऊ चला, भारतासाठी भारतासाठी। सत्यम भारत शिवम भारत, भक्ति भारत शक्ति भारत, रौनक बहारा गुलिस्तान भारत, हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत छो भारत जे मुझमा, हूँ ताकत छो ताकत जे मुझमा। मैं भारत हाँ, भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ, ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம் பாரதமின்னுள்ளே, நான் சக்தியே சக்தியின்னுள்ளே। నేను భారతుడు, దేశం ఉంది నాలో, నేను బలవంతుణ్ణి, బలముంది నాలో। ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ, ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಡಗಿದೆ ಶಕ್ತಿ। ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ, ഞാൻ ശക്തിയാണ്, ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ। মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত, মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত। মো ভারত মো ভিতরি ভারত, মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি। আমি ভোট দেবাকু যিবা, মো ভারত পাই ভারত পাই। দুই भारत छुस भारत सुंदर मन, आख ताकत छुस ताकत पुयागुन। इंज गे भारत इंज भितरे रे भारत में ना, इंज गे दाळ हळ इंज भितरे रे दाळ में नहा। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मतदान मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए।
দিকে দিকে বিজেপি, দিকে দিকে উন্নয়ন, সব দাবি মেটাচ্ছে বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন। ঘরে ঘরে জল আলো, দিকে দিকে রাস্তা, বিজেপির উপরেই ত্রিপুরার আস্থা। বিজেপি জিন্দাবাদ, দিকে দিকে বিজেপি, দিকে দিকে উন্নয়ন, সব দাবি মেটাচ্ছে বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন, বিজেপির এই সুশাসন। বিজেপি সরকার গড়ুন, পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। खुलुमखा आं शिल्पा देव बर्मा नरक जतन नलामसुगु चिनिता बुकसा जरानि कबर कक्तमाव पयलानो फायदे नायलायानो तिनिनि कक्तमा बख्रग्रक स्रांशाल हरो आमतली थानानि मतिनगर आमसायो कायसा नगरेट ख्लायै मानजाखा कायजुनि पेकेट्स ब्राउन शुगार पातिमुंगो ड्राग्स बानिया ख्लायनाय जाहारमिया नरमखा आमतली थानानि पुलिस मानजाकमानि ब्राउन शुगार रंनि हातियो हाति दर 40 लाखनि स्लाइबो गोबां उंनाय नमिनेशन याफारमानि यागुलो चंमारिनि पिरमुंगो हाबाओ अंखरजाक जत बदलनि बातायनाय र अब हाइखेनो सांग्रं सालो मुलापाड़ा आमसायो नगो नगो थांगै चंमारिनि पिरमुंगो अंखरका 6 आगरतला आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय पापिया दत्त सांग्रं सालो नगो नगो थांगै चंमारिनि पिरमुंगो अंखरका 45 कमलपुर विधानसभा आजुगथायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबबर्मा कमलपुर आजुगथायो जेसा खेफानो काप्लाय अंनाय हिनि खातुंजाक मेरी देबबर्मानो खबै तिप्रामथानि जत आदंर स्रांशालो अलका अलका कायथाम बदल स्लाइमानि पांडाव कांग्रेस ते सीपीआईएम बदल याकरै 57 फैमिलीनि 262 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना मानजाखा बक्सनगरनि मंडल प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र साहा युवा मोर्चानि मंडल प्रेसिडेंट जिमुई हो बक्सनगर पंचायत समितिनि चेयरमैन संजय सरकार ते भाइस चेयरमैन इरशाद मिया आकर्षण स्रांशाल हरदी बड़ सामुं सित्रा तांनाय रंनि यागो सकसावै रुजाखा खुंसा बोलेरो मालखुं कक्तमा मांखेनो स्रांशाल हरदी बड़ पातिमुं थायो थांगै सबैका बागमा आउटपोस्टनि पुलिस पातिमुं बागमा आउटपोस्टनि करैमुरा मुस्लिम पाड़ा आमसायो स्रांशाल सानजा जराव कृष्णपुर विधानसभानि चाकमाघाट ते चामप्लाय आमसायो सीपीआईएमनि ब्रांच सेक्रेटारिनो खबै 23 फेमिलिनि बेबागै 80 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सबैनो हारखा 29 कृष्णपुर आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय विकास देबबर्मा ताबो कक्तमा शुक्रबै स्रांशाल हरो आमतली थानानि मतिनगर आमसायो कायसा नगरेट ख्लायै मानजाखा कायजुनि पेकेट्स ब्राउन शुगार पातिमुंगो ड्राग्स बानिया ख्लायनाय जाहारमिया नरमखा आमतली थानानि पुलिस मानजाकमानि ब्राउन शुगार रंनि हातियो हाति दर 40 लाखनि स्लाइबो गोबां उंनाय
হাই নহাই স্রাংশাল হর আমতলি থানানি মতিনগর আমসায় কাইসানগরেট খ্লাইই মানজাক্কা কাইজুনি প্যাকেটস ব্রাউন সুগার পাতিমুঙ্গ ড্রাগস বানিয়া খ্লাইনাই জেহার মিয়া নরমখা আমতলি থানানি পুলিশ অবনি ইয়াগুলো পুলিশ সুপার রাজদীপ দেবনি খুক্তি সাওই মাংখা মানজাংমানি ব্রাউন সুগার রংনি হাতিওয়া হাতি দর 40 লাখ নি স্লাইব কবাং উনাই হুনই পাইথাগো বিনি লগিওতে সাবো সাবো কুরুংজাক দং অবন চাইতগৈ নাইতগৈ তঙ্গু তাবক পুলিশ। আজকে আমাদের কাছে একটা খবর আসে যে একটা ছেলে জহর মিয়া নামে ও লেট 20s-এ ও মতিনগরে ও ড্রাগসের হ্যান্ড অফ চেঞ্জ হবে। তখন আমরা ইন্টেলিজেন্স মাউন্ট করি আর আমাদের সোর্সকে সেই জায়গাতে মাউন্ট করা হয়। পরবর্তী সময় তাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়। আমরা টিম গিয়ে along with SDPO Amtoli, OC Amtoli, women staff, CAPF সহ ওকে ধরা হয় এবং ওর পজিশন থেকে 120 গ্রাম অ্যাপ্রক্স ব্রাউন সুগার পাওয়া যায়। তাকে অ্যারেস্ট করা হয়, নিয়ে আসা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কি কিছু বেরিয়েছে সে মানে কি কারণে কেন উনি এই ব্যবসাটা করছে এবং তার সাথে আর কারা কারা জড়িত? ও বেসিক্যালি এটার সাথে ডিল করে এবং ও কেটেল বিজনেসও আছে। ওর একটা গাড়ি আছে যেটা দিয়ে সব ফেরি করে ও। ওর সঙ্গে আর কে কে জড়িত কিছু পাওয়া গেছে? না, এটা পরবর্তী সময় এক্সামিনেশনে বোঝা যাবে। ওর নামে কি আর কোনো মামলা রয়েছে আগে? সেটা এখন এমনি যে জিনিসগুলো আপনি উদ্ধার করেছেন বাজার মূল্য কত টাকা হবে? অ্যাপ্রক্স 40 লাখ। আদালতে কবে উঠাবেন স্যার? আগামীকাল। রাজা খরা গুলি নিশিমি প্রণম নিকথুম চিনি খরাং নমিনেশন ইয়াফারমানি ইয়াগুলো চংমারিনি পিরমুঙ্গ হাবাও অংখরজাক যত বদলনি বাতাইনাই রক অব হাইখেনো সাংরং সালো মুলাপাড়া আমসায় নগ নগ থাঙ্গই চংমারিনি পিরমুঙ্গ অংখরকা 6 আগরতলা আমসাইনি বিজেপি বদলনি বাতাইনাই বাপিয়া দত্ত। কংগ্রেস বদলনি এমএলএ সুদীপ রায় বর্মন মেচেনানি বাগৈ ইঞ্চি কাইসা থাইফানো ইয়াগারে রুনানি গসিয়া 6 আগরতলা আমসাইনি বিজেপি বদলনি বাতাইনাই পাপিয়া দত্ত অবনি বাগৈ নমিনেশন ইয়াফারমানি ইয়াগুলো চংমারিনি পিরমুঙ্গ হাবাও অংখরজাক যত বদলনি বাতাইনাই রক অব হাইখেনো সাংরং সালো 6 আগরতলা বিধানসভানি মুল্লাপাড়া আমসায় নগ নগ থাঙ্গই চংমারিনি পিরমুঙ্গ অংখরকা 6 আগরতলা আমসাইনি বিজেপি বদলনি বাতাইনাই পাপিয়া দত্ত কাইসা কাইসা নগ হুংখে কুতি কথক চারিমানি লগে লগে খুম্ভজব ইয়াফারেক বিজেপি বদলনি বাতাইনাই পাপিয়া দত্তন লামজাক সবই নাহার লাইখা আমসাইনি লুকুর। ডোর টু ডোর ইয়াতে আগের যে বিধায়ক যিনি আছেন এখনো বর্তমানে ওনার কোনো অভিযোগ পেয়েছেন? দেখুন, উনি তো অভিযোগ তো অনেক রকমই করেন। হ্যাঁ, উনি কখন কি অভিযোগ করেন আমি বুঝতে পারছি, হয়তো নিজেও কি বুঝে করেন কেন জানেন। ওনার আরও অভিযোগ থাকবে, অভিযোগ করবেন। আর গণতান্ত্রিক দেশ, ওনারও রাজনীতি করার অধিকার আছে, সেটা নিয়ে আমরা ভাবনার কিছু নেই। অভিযোগ তো মানুষের, ওই দেখুন পেছন থেকে বলছে এলাকায় দেখা যায় না। যাই হোক, অভিযোগ উনি কি করবেন? অভিযোগ তো সমগ্র আগরতলাবাসী করছেন, 6 আগরতলাবাসী করছেন যে আমরা আপনাকে ভোট করেছিলাম 2018 সালে, আপনি আমাদের জন্য কাজ করবেন। আপনি নিজের যেটাই হোক, কায়েমি স্বার্থ হোক বা যে কোনো কারণে হোক, আপনি যখন দল ত্যাগ করলেন, এই জায়গা ছাড়লেন, আমরা যারা আপনাকে ভোট করেছিলাম আমাদের সঙ্গে কথা বলে আপনি ছাড়েননি। আমরা আপনাকে ভোট করেছিলাম আমাদের জন্য কাজ করার জন্য, কিন্তু সেইটুকু থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আপনি বারবার এই দল সেই দল করছেন। এই বিশাল অভিযোগ মানুষের আছে। উনি আমার প্রতি কি অভিযোগ করলো সেটা আমার শোনার নেই। আমরা পজিটিভ ওয়েতে আছি। আমরা 2023-এ আমরা বিকাশের উপর ভোট করব। যে সরকার, এই সরকার প্রত্যেক স্তরের জন্য কোনো রকম জাত পাত ধর্ম ভেদাভেদ না করে, রামের ঘরে যদি আবাসন যোজনা গিয়ে থাকে, এই সরকার কিন্তু রহিমকেও আবাসন যোজনা থেকে বঞ্চিত করেনি। এই যে জাত পাত ধর্ম, সীতার ঘরে উজ্জ্বলা যোজনা গ্যাস কানেকশন যদি যায়, সেলিমাকেও কিন্তু আমাদের সরকার উজ্জ্বলা যোজনা থেকে বঞ্চিত করেনি। এই সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশের সরকার। জাতপাত ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে এই সরকার কাজ করে, আর বরাবর এই রাজ্যে সিপিএম কংগ্রেস জাতপাতের উপর কাজ করছে।
सांग्रंशालो नगो नगो थांगुई चौमारिनी पिरमुंगो अंखरका 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा कमलपुर आजुक थायो जे शेखेफानो कपलाय अंगनाय हिनि खातुंजाक मेरी देबरमानो खबय तिप्रामथानि जत आदंर 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो बीजेपी बदलनि बातायनाय मनोज कांति देबते कांग्रेस बदलनि बातायनाय रवि गुपनो मेचेनै मानियासाक हामार हरिया अबहाय हुनैनो बुखाव समाय तांगय हाबाव अंखरजाक 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा ते तिप्रामथानि जत आदंर स्रांशालो नगो नगो थांगय चौमारिनि पिरमुंगो अंखरका 45 कमलपुर विधानसभा आजुक थायो तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा आ शालो नगो नगो थांगय केबेंनाय बदलनि बातायनाय रंनो मेचेन्नानि बागै आमसाइनि लुकुरंनो हामारि सानखा तिप्रामथानि बातायनाय मेरी देबरमा कमलपुर आजुक थायो जे शेखेफानो कपलाय उंनाय हिनि खातुंजाक मेरी देबरमानो खबै तिप्रामथानि जत आदंर लानो बुबाग्रानो बेलाय किमा हामबाय मारुओ तानु बागै हिनबा बो चंमानि बिसिंति खायै 45 कन्स्टिट्युएन्सिओ आनो कैंडिडेट्स नामै रहरका बनि अ वानसुकमानि बनि अ हामजाकमानि मारिनि बखाय जों फाइनाय 16 तारिखो भोट दिवै 2 तारिखो रेजाल्ट मानमानि यागुलो बिनि अ मारिनि बखायना जों दिलायनाय ताबु आं सानानो मुसुमाखै हायसे आनि कमलपुर 45 नि इंगैनाय जत्त वारियर्स रक जत्तनो सामुं काहाम खलाय दंगो तामो बुरुय तामो सिक्ला तामो तिप्रामथानि जत सेंग्रा रक जतनो पालबाक साख्लायै जों खा खम खम खलायै जों सामुं खलायै दंलायो ताबुक सिक्ला रक बाय आनि अर कन्स्टिट्युएन्सिनि सिक्ला रक बाय कासे मिटिं पाइद्रप इंकाय डोर टू डोर प्रोग्राम खलाय तंमानि आं फुलसरी जीपी एरियावो अर्धेक खलायमानि यागुलो यांगो सिक्ला रक बाय मिटिं वाइटिएफ रक बाय मिटिं नि बागै आं मा फायका बरक आजागावो कैंडिडेट छारा डोर टू डोर खलायमै आं दंलायो ताबुक आं थांनाय आर दिनि जे जों वानजुन नुखुंगो थांलाया कोनै डोर टू डोर प्रोग्राम खलायमानि बेलाय खेनो काहाम बरकनि सारा मानै दंगो बरक जोंनो आसुके हामजागो बरकनि हामजाक मानि जोंनो फातारतनिया नर जों बुट दिनाय नों नक बिसिङो जे हाबाय मा आसुगलांनाय सियार फुनुगैतनिव तुइ खानिव चा खलायलायो आमाहाय बरकनि माने रेसपन्स काहाम मानै दंगो गाबोन बागै आं आशाबादी चिनि कमलपुर 45 जों तिप्रामथा उइन खायमानाय स्रांशालो अलका अलका कायथाम बदल स्लाइमानि पांदावो कांग्रेस ते सीपीआईएम बदलिया करै 57 फैमिलीनि 262 वोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना मानसाखा बक्सनगरनि मंडल प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र साहा युवा मोर्चानि मंडल प्रेसिडेंट जिमुई होक बक्सनगर पंचायत समितिनि चेयरमैन संजय सरकार ते भाइस चेयरमैन इरशाद मिया आकर्षण चौमारिनो बुस्कांगो तोनोय हास्तेवो कुरुं कुरुं आमसायो नुकजागोय तंगो दाल बिदाल थुंकुरुं बदल रक चयावै चौमारिनि पिरमुं ख्लाइमानि तेलु कुथुम पांदा हाति कुथुम पांदा ख्लाइमानि लगी लगी दाल बिदाल बदल स्लाइमानि पातिमुं रक अबो हायखेनो हायनो हाय नुकजाखा स्रांशालो अलका अलका कायथाम बदल स्लाइमानि पातिमुं अलका अलका कायथाम बदल स्लाइमानि पांदावो कांग्रेस ते सीपीआईएम बदलिया करै 57 फैमिलीनि 262 वोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना मानसाखा बक्सनगरनि मंडल प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र साहा युवा मोर्चानि मंडल प्रेसिडेंट जिमुल होक बक्सनगर पंचायत समितिनि चेयरमैन संजय सरकार ते भाइस चेयरमैन इरशाद मिया आकर्षण কারণ আমার একটাই ভরসা যে 18তে দেশের নির্বাচনটা করাম দেশের নির্বাচনে বিলাল মিয়ার সঙ্গে নির্বাচনটা করাম যদি বিলাল মিয়াকে না পাই তো অন্য চিন্তা আমরা করাম যখন দেখলাম আজকে জোট করেছে জোট না জট এটা জোট হয়েছে না জট হয়েছে এই জট কি বলছে আমরা জোট করেছি কি বলছে জোটটা আমরা আসন রফা করেছি তাহলে সোনামুড়া সাব ডিভিশন মহকুমা বাদ জোটে সোনামুড়া বাদ তাহলে সোনামুড়া সাব ডিভিশনে কংগ্রেস কর্মীরা আজকে কোথায় দাঁড়াবে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে জায়গা কোথায় জায়গা নাই কি বলছে যখন তারা জোট করেছে সিপিএমের সঙ্গে দেখা গেল তারা নমিনেশন দায়ের করতে গেল আমার সঙ্গে নির্মল সরকার আমাকে বললো আমি বললাম যে না ভাই আমরা তো দল থেকে কোনো বার্তা পাইছি না দল থেকে কোনো কিছুই পাইছি না কী করে তোমার সঙ্গে আমরা মিলাম তোমাদের সঙ্গে আমি এখন মিলতে পারতাম না বিশেষ করে মাহবুব হত্যা পরিমল শাহ হত্যা ফরিদ খান হত্যা সোনামুড়ায় মুক্তুল হোসেন হত্যা এইগুলিকে আমি মেনে নিতে পারছি না এবং আজকে সিপিএম বিতালি করছে সেই জোটকে আমি সমর্থন করতে পারি না কারণ দীর্ঘ 30 বছর সিপিএমের সঙ্গে লড়াই করেছি সেই জায়গায় আজকে সিপিএমের সঙ্গে আমি হাত মেলাতে পারি না তাই আজকে আমি ভারতীয় জাতীয় দল তথা জনতা দল আমি যোগদান করলাম সঞ্জয় বেশি সঞ্জয়ের অবদানটাই বেশি সঞ্জয়ের সঙ্গে নুপুর ছিল কিন্তু সঞ্জয়ের অবদানটাই বেশি আমাকে ধরে নেওয়ার জন্য বহু চেষ্টা করছে আমি চেষ্টা করছে আমি বলছি যে না আমি এখন যাব না আমি যেই
18 নির্বাচন আমার 23 নির্বাচন আমার দেখাম। কারণ আমার ইচ্ছা ছিল, আমি খুব বিলাল মিয়ার ভক্ত মানুষ, কারণ 88 বিলাল মিয়া যখন মন্ত্রী হয় তখন মন্ত্রী সবার পাস লাগছে, কিন্তু আমার পাস লাগছে না। আজকে কথাটা বললাম, কোনো কিছু আমার লাগে নাই এবং আমার কোনো পাওয়ারও ছিল না। যতটুকু পারছি মানুষের জন্য কাজ করে গেছি, নিজের জন্য কিছুই করি নাই, কারণ নিজের ছেলেমেয়েরা তখন স্কুলে পড়ে সবাই মাত্র। তারপর তো কোনো সমাধান পাই নাই। তারপর 18 নির্বাচনে যখন বিজেপি দল ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হলো, ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচনে আমার অনেক চেষ্টা করেছে, তখন আমি কিন্তু বিজেপি দলে যোগ দিই নেই। আমি কি বলেছি, তোমরা করো ভাই, আমি আছি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। স্রাংশাল হরদি বড় সামুং সিদ্রা তাংনাই রং ইয়াগো শকসাওই রুজাক্কা খুংসা বলেরো মালখুং কক্তমা মাংখেনো স্রাংশাল হরদি বড় পাতিমুং থাইও থাঙ্গই সগৈকা বাগমা আউটপোস্টনি পুলিশ পাতিমুং বাগমা আউটপোস্টনি করিমুরা মুসলিম পাড়া আমসাইও হাইনো হাই চংমারিনি সিকাং নুকজাখা করিমুরা মুসলিম পাড়া আমসাইও সামুং সিদ্রা তাংনাই রং ইয়াগো শকসাওই রুজাকমানি খুংসা বলেরো মালখুং কক্তমাও সাই মাংখা শালব্রমনি হাইকে স্রাংশালো মুসলিম পাড়া আমসাইনি তরুমিয়া হরনি মাই তুই চাবাই থুই তংমানি জরা হরকুথুগো মালখুঙ্গো হরনাংমানি টেরমানৈ চিরিং মক্র ওংলাইখা আমসাইনি লুকুরক লগে লগেনো কক্তমা হরজাখা ফায়ার সার্ভিসনি আদং রংনো ফিয়াবা ফায়ার সার্ভিসনি কেবো খরকসা আদং থাঙ্গই সগয়ানি কক্তমা আমসাইনি লুকুরংনি চাইতংমু বাইনো ইয়াফাও ফাইকা হরজলাই ফিয়াবা খামৈ থাংবাইখা মালখুং বিসিংনি যত্তমানি খুনৈ কক্তমা মাংখেনো হরকুথুগো পাতিমুং থাইও থাং সগৈখা বাগমা আউটপোস্টনি উসি রতন রবি দাসনি তুই দুলমুংবাই গোবাং খুক পুলিশ আদং রক আমরা সবাই খেয়েটে ঘরে শুয়েছি যার যেমন, তারপরে ঘুমাইছি দেখটা বাজবো এমন টাইমে আইয়া মানে গাড়ির ভিতরে কে জানি আগুন লাগাই দিছে, কইতে পারি না। আমার বাজি একটা পড়তে আছে, পড়াতে বাবু বাবু আগুন, মানে জানালা দিয়ে দেখছি, যেটা কনে বাড়িছে বাড়িয়ে কে বা কারা করছে, হ্যাঁ লোক দর দেখছে না দেখে এরপরে আগুন নিবে কেমনি ফায়ার সার্ভিস খবর কইছে, ফায়ার সার্ভিস আইছে না, ফায়ার সার্ভিস আইয়া বিশেষ দেখে গেছে গা। আর 2টা মোটর লাগাইয়া আবিলা তার বাড়িতে একটা, আমার ভাইয়ের বাড়িতে একটা, 2টা মোটর লাগাইয়া তারপর নিবেছে বালু টালু দিয়ে অনেক কষ্টে আমরা নিবেছি। আমরা আশেপাশের লোক সব আইছে দইরা শুনিয়া আইয়া তো এই আগুন নিবেছি। কোন জায়গাটা? এটা বাগমা করাই আমরা মুসলিম পাড়া বাগমা করাই আমরা মুসলিম পাড়া। এই ঘটনাটা ঘটতে কালকে রাতে। আপনার কি মনে হইতাছে এই আগুনটার পেছনে? ও না, আমরা তো কেউ দেখছি না, যে লাগাইছে কে বা কারা করছে ঘটনাটা অন্ধ দেখছি না, দেখে আর তো মানুষের চুল করতে না দেখে কেমনি কি কমে। আমরা তো আইসি আশেপাশে দৌড়াদৌড়ি করে আয় তো আর কেউ দেখছি না। কে আইছিল? আমরা আইসি অনেক আইসি, আমরা এদিকে তো অনেক আইসি, রশিদ মিয়ার বাড়িতে আইসি, আমরা বাড়িতে আইসি, আবুল হোসেনের বাড়িতে আইসি। ইয়াংতে খাকসা ফাইসিং সাংরং শাল ফুংনি সিমিন নুকজাখা পাতিমুং থাইও থাঙ্গই নাইমানি লগে লগে সামুং সিদ্রা তাंगनाय रंनो दाक्ति दाक्ति नाइतुगै कड़ाक बुस थुंजांनानै सामुं तिसामानि दाल बिदाल थुंकुरुं बदलनि अजामा र ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां। स्रांशाल सानजा जराव कृष्णपुर विधानसभानि चाकमाघाट तेचामप्लाय आमसायो सीपीआईएम नि ब्रांच सेक्रेटारि न खबै 23 फेमिली नि बेबागै 80 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सगैना हारखा 29 कृष्णपुर आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय विकास देबबर्मा আমার নাম বিকাশ, আমি বিকাশ করতাম চাই আপনাদের জন্য। হ্যাঁ 16 फेब्रुवारी सालमारी व हास्तेव ख्लाइजांनानि थांगै तंगु विधानसभा चौमारी न बुसकांगो तोनै हास्तेव कुरुं कुरुं आमसायो नुकजागै तंगु दाल बिदाल थुंकुरुं बदल रक चयावै चौमारिनि पिरमुं ख्लाइमानि तै लुकुथुम पान्दा हाति गुथुम पान्दा ख्लाइमानि लगी लगी दाल बिदाल बदल स्लाइमानि पातिमुं रक अब हाइखेनो चाकमाघाटते चामप्लाय आमसायो नुकजाखा बदल स्लाइमानि पातिमुं स्रांशाल सानजा जराव कृष्णपुर विधानसभानि चाकमाघाटते चामप्लाय आमसायो सीपीआईएम नि ब्रांच सेक्रेटारि न खबै 23 फेमिलिनि बेबा 80 भोटार्स रमखा बीजेपी बदलनि बाना याफारै बरंनो लामजाक सगैना हारखा 29 कृष्णपुर आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय विकास देबबर्मा 29 कृष्णपुर मंडलेर मध्य আজকে 28 নম্বর ভোট মানে চাকমাঘাট বাজার আজকে 28 এই 17 পরিবারের 45 ভোটার এবং 23 এই গুণ নাম্বার বুথে 35 ভোটার টোটাল 80 ভোটার আজকে সব এই ওরা সিপিএম ত্যাগ করে আজকে বিজেপিতে ওরা সামিল হয়েছে। এই সিপিএমের ব্রাঞ্চ সম্পাদক আছে,
অনেক পদাধিকারী আছে। আজকে মোদিজির যে আদর্শ দেখে ওরা আজকে বিজেপির মধ্যে 2023-এর মধ্যে কাজ করবে বলে অঙ্গীকার করে আজকে বিজেপির দলে সবাই সামিল হয়েছে। তাই বন্ধুগণ, আমি বলতে চাই আগামী দিনে এই কৃষ্ণপুর মণ্ডল, কৃষ্ণপুর ভাসি এবং চাকমাঘাট সবাই মিলে আজকে শুধু এই কৃষ্ণপুর আমাদের সবচেয়ে হাইয়েস্ট বুথের মধ্যে এখানে আমাদের মোদিজিকে উপহার আমরা দিব। বিশ্বাস আছে, আমি সাধারণ ঘরের লোক, আমি মাটির সঙ্গে কাজ করি, দীর্ঘদিন ধরে এই বিধানসভার মধ্যে আমি কাজ করছি। সবার বাড়িতে আমি যাই, সবার সঙ্গে সম্পর্ক করি, আমি সবার সঙ্গে মিশতে চাই, সবার জন্য আমি কাজ করতাম চাই, আমি এই কৃষ্ণপুরের জন্য আমি বিকাশ করতাম চাই, সবার ঘরে ঘরে হাসি ফোটাইতাম চাই, আমি সবার যে দুঃখ আছে, মনের কষ্ট আছে, এটা আমি হাসি ফুটাইতাম চাই, সবার ঘরে বিজলি, পানি, রাস্তা সবার ঘরে হতে চাই, ঘর সবার ঘরে ঘরে হতে চাই। তার জন্য আমি এই মাটির সঙ্গে আমি কাজ করছি। आशालनि बदल स्लाइमानि पान्दाओ 29 कृष्णपुर आमसाइनि बीजेपी बदलनि बातायनाय विकास देबर मानो कारैबो मानजाखा बीजेपी आदं निर्मल रुद्रपाल तुतन देव वाथारे मलसमनो खबै बीजेपी बदलनि गुबुन आदं र ब्यूरो रिपोर्ट चिनि खरां ताबुक किसा लेंलामानि जरा तेबो हास्ते हायुंते हाकतरनि कक्तमा तुबुइ फाइतंगु लेंलामानि यागुलो भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। আমি ভারতবর্ষ ভারত আমাতে আমি শক্তি ধরি शक्ति আমাতে मी भारत आहे भारत माझ्यात आहे मी ताकत आहे ताकत माझ्यात आहे मतदान मतदान करण्या जाऊ चला भारतासाठी भारतासाठी सत्यम भारत शिवम भारत भक्ति भारत शक्ति भारत रौनक बहारा गुलिस्तान भारत हर जन का कल्याण भारत। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए, भारत के लिए। भारत छो भारत जे मुझमा हूँ ताकत छो ताकत जे मुझमा मैं भारत हाँ भारत मेरे अंदर, मैं ताकत हाँ ताकत मेरे अंदर। நான் பாரதம் பாரதமின்னுள்ளே நான் சக்தியே சக்தியின்னுள்ளே నేను భారతుడు దేశం ఉంది నాలో నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలో ನಾ ಭಾರತ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತ
ನಾನು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲದ ಇದೆ ಶಕ್ತಿ ഞാൻ ഭാരതം ഭാരതമെന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ശക്തിയാണ് ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളിൽ মই ভাৰত ভাৰত আছে মোৰ মাজত মই শক্তি শক্তি আছে মোৰ প্ৰাণত মো ভারত মো ভিতরি ভারত মো শক্তি মো ভিতরি শক্তি আমি ভোট দেবাকু যিবা মো ভারত পাই ভারত পাই দুই ভারত ছুস भारत सुंदर मन ताकत छुस ताकत पुयागुन इंजगे भारत इंज भितरे रे भारत में ना इंजगे दाड़ हर इंज भितरे रे दाड़ में नहा मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मैं भारत हूँ भारत है मुझमें मैं ताकत हूँ ताकत है मुझमें मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার হয়েছে নতুন ট্রেন নতুন রাস্তা তাই বিজেপিতেই ত্রিপুরা রাস্তা ত্রিপুরা চাইছে আবার মোদি মানিক সাহার সরকার বিজেপি সরকার গড়ুন পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দিন। জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন লেংলা মানে ইয়াগুলো হাই নহাই লামসুগু চিনি কক বড় কক তোমাও হাই নহাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনি নি কক তোমা বক্রক রক স্রাংশাল হর আমতলি থানানি মতিনগর আমসাইও কাইসা নগরেট খ্লাইयै মানজাখা কাইজুনি প্যাকেটস ব্রাউন সুগার পাতিমুঙ্গ ড্রাগস বানিয়া খ্লাইনাই জাহার মিয়ানো রমখা আমতলি থানানি পুলিশ মানজামানি ব্রাউন সুগার রংনি হাতিও হাতি দর 40 লাখ নিসলাই বক্কভাং উন্নাই
নমিনেশন ইয়াফারমানি ইয়াগুলো চংমারিনি পিরমুঙ্গ হাবাও অংখরজাক যত বদলনি বাতাইনাই রক অব হাইখেনো সাংরং সালো মুলাপাড়া আমসাইও নগ নগ থাঙ্গই চংমারিনি পিরমুঙ্গ অংখরকা 6 আগরতলা আমসাইনি বিজেপি বদলনি বাতাইনাই পাপিয়া দত্ত সাংরং সালো নগ নগ থাঙ্গই চংমারিনি পিরমুঙ্গ অংখরকা 45 কমলপুর বিধানসভা আজুক থাইও তিপ্রামথানি বাতাইনাই মেরি দেববর্মা কমলপুর আজুক থাইও যে খেফানো কাপলাই অংনাহিনি খাতুংজাক মেরি দেববর্মানো খবই তিপ্রামথানি যত আদংর Strangshalo alkalka kaitham bodol slaimani panda wo Congress te CPIM bodoliya karai 57 family ni 262 voters romkha BJP bodol ni bana Mansakha Boxnogor ni Mondol President Subhash Chandra Saha Juba Morcha ni Mondol President Jimui Ho Boxnogor Panchayat Committee ni Chairman Sanjay Sarkar te Vice Chairman Irsat Mia Akoshong Strangshal hordi boro samung sitra tangnai rong yago shok sawi ruzakka khungsa bolero malkhung koktoma mangkheno strangshal hordi boro patimung thayo thango shogoika bagma outpost ni police patimung bagma outpost ni korimura muslim para amsayo Strangshal Shanja Jora wo Krishnapur Bidhansabha ni Chakma Ghat te Champlai Amsayo CPIM ni branch secretary no khoboi 23 family ni bebagoi 80 voters romkha BJP bodol ni bana yafarai borong no lamjak shogoi na harkha 29 Krishnapur Amsai ni BJP bodol ni batainai Vikas Deborma Tabo koktoma shukruboi Sangrongshalo Moloinogor Amsayo Nogo Nogo Thangoi Chongmarini Pirmungo Ongkhorka 18 Suryomoni Nogorni BJP bodolni batainai Ramprasad Pal Ashalo Nogo Nogo Thangoi Amsaini Lukorongni Sanmungno Khunjukai Chomoi Khnaka BJP bodolni batainai Ramprasad Pal Nomination yafarmani logi logino Shakbai Thangni Bidhansabha Amchayo Pirmungo Ongkhorjak joto bodolni batainai rok Sangrongshalo nomination balai rosawai naharnani paithak sal Fainai 16 February sal mariwo nahar jangnai bot Koroya fawo gobang jora Oboni bagoi Sangrongshalo Moloinogor Amsayo Nogo Nogo Thangoi Chongmarini Pirmungo Ongkhorka 18 Suryomoni Nogorni BJP bodolni batainai Ramprasad Pal Ashalo Nogo Nogo Thangoi Amsaini Lukorongni Sanmungno Khunjukai Chomoi Khnaka BJP bodolni batainai Ramprasad Pal আবার আশীর্বাদ করবেন সবাই নিয়ে আমি যাতে আবার এই এলাকার যে আরো কাজ বাকি আছে অসম্পূর্ণ আছে এগুলি যাতে আমি করতাম পারি আমাকে আদর করে অনেক ভরসা করে এলাকার মানুষ খুশি আছে এই কারণে আমি বিধায়ক হওয়ার পর এই এলাকার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল বা এলাকার মধ্যে যে বিগত দিনের সরকার যারা সরকার নির্বাচন হওয়ার পর যে একটা নির্বাচনী সন্ত্রাস প্রতিটি এলাকায় হতো এইরকম একটা ঘটনা আমার এলাকাতে হয়েছিল নির্বাচনের পর তখন আমি এই এলাকাতে যারা আমার বিজেপির কার্যকর্তারা এই ধরনের সন্ত্রাসের সাথে জড়িত ছিল যারা বিরোধী দলের কর্মীদের উপর আক্রমণ বা তাদের বাড়িঘরে গিয়ে ধমক দিয়েছিল আমি এই ধরনের কিছু কার্যকর্তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম এবং শাস্তি কঠিন শাস্তি আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম পুলিশ দিয়ে তাদেরকে অ্যারেস্ট করে তাদেরকে জেলে পর্যন্ত পাঠিয়েছিলাম তো সেই কারণে এলাকার আমার যারা ভারতীয় জনতা পার্টির বা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির বিরোধী ভোটার উভয় পক্ষে থেকেই সেদিন থেকেই আমাকে তারা গ্রহণ করেছে একজন নিরপেক্ষ এবং একজন কর্মঠ একজন এমএলএ হিসেবে তো আমি এখন ঘুরছি তার সারা পাচ্ছি সবাই আমাকে আশীর্বাদ করছে যে ভোট আপনাকেই দেব তার অনেক কারণ আছে শুধু একটা কারণ নয় অনেক কারণ আছে তো আমি এখানে এসে আমি যথেষ্টভাবে আমি আশাবাদী যে আমার এই এলাকায় এই মলয়নগর পঞ্চায়েতে আমাকে মলয়নগর পঞ্চায়েতবাসী আমাকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে আমাকে জয়যুক্ত করবে সেটা তাদের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে
তো আমি সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। করেন যেভাবে আগে করতেন এবারও করবেন, আয়া যাতে এলাকার কাজকর্মগুলো আবার পুনরায় আপনাদের জন্য করতে পারি, আশীর্বাদ রেখে। सांग्रंशाल हरदीपुर उदयपुरनि राजारबाग मोटर स्टैंड आमसाइनि खुंसा फालनगो शिको खाबजांमानि पातिमुं फालनगनि कैश बक्स बायै लांजाखा 35,800 कैश रां शिको खाबजांमानि कक्तमा मांखिनो आमसाया थांगो सगयखा राधाकिशोरपुर थानानि पुलिस सांग्रंशाल फुंगो फालनगो फाइमानि यागुलो नुगै मांखा शिको खाबमानि मांगपिलि अबनो नुगै लगी लगिनो राधाकिशोरपुर थानाव कक्तमा रहरका फालनगनि नकफां अजित कुमार दास फालनग उलकुकनि बेरा सिचिगय पयला फालनगो हाबका शिको अबनि यागुलो लांगै थांका कैश बक्सनि रां पैसानो खबै फालनगनि दाल बिदाल मानि खुनिर দোকানে চুরি হয়েছে। আপনার নাম? আমার নাম অরিচন্দ্র দাস। দোকান কোন জায়গায় এটা? রাজারবাগ স্ট্যান্ড। কি কি চুরি করছে? চুরি করছে এখানে ক্যাশ টাকা চুরি করছে। কত টাকা ছিল ক্যাশ? ক্যাশ আসলো এখানে একখানা আসলো 35,000, একখানা আসলো 800 টাকা, আর সিগারেট 3 বান্ডেল, ওই ফ্লেক্স সিগারেট 3 বান্ডেল, এরপরে আর এই নিচে এরপরে আর কি নিচে ওখান তো ধরা পড়লে কইতে আমরা এটি ধরছি টুটছি না। ঘটনাস্থলে পুলিশ এসেছে? হ্যাঁ, ঘটনাস্থলে কি পুলিশ এসেছে? হ্যাঁ পুলিশ এসেছে, তদন্ত করছে। হ্যাঁ। আর কোনো কিছু আপনার দোকান থেকে চুরি ভাঙচুর এমন কোনো কিছু করেছে? আর কোনো সময় আজকের দিনে? না, আজকের দিনে এই ক্যাশটা ভেঙে গেছে। কখন কখন আপনি জানতে পারলেন যে চুরি হয়েছে? এই তো সকাল 8টার দিকে দোকান খুললে সেটা দেখি অবস্থা। কোন দিক দিয়ে ঢুকেছে এমন কোনো কিছু জানতে পেরেছেন? এটা আমরা দোকানের সামনে দিয়ে না, পেছন দিক দিয়ে ঢুকছে। এটা কি বেকারি ছিল নাকি? বেকারি। বেকারি কি বেকারি? এটা সত্যনারায়ণ বেকারি। আমরা এখান থেকে টেলিফোনে আরকপুর থানাতে খবর যায় যে রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড সংলগ্ন সত্যনারায়ণ বেকারিতে চুরি হয়েছে। সত্যনারায়ণ বেকারিতে চুরি হয়েছে, তাই এই খবর মূলে আমরা আসি এবং আমরা দেখি যে পিছনের দরজা দিয়ে রাত্রেবেলা এই ভিতরে প্রবেশ করেছে। सांग्रंशाला बरदुआली आमसायो डॉक्टर मानिक साहानि पिरमुंगो अंखरका एएमसी नि मेयर दीपक मजुमदार ते काउंसिलर रत्ना दत्त आशालो बरदुआली आमसाइनि नगो नगो थांगै लुकुरक बैकक सालायखा एएमसी नि मेयर दीपक मजुमदार ते काउंसिलर रत्ना दत्त आमसाइनि लुकुरक बैकक सालायमानि लगे लगे हास्तेनि लुकुरंनि बागै हापांनि सिगां सामुं हुमुंनो तुयै लुकुरंनो सोबाय सुक्रुबै सावै खोनारिखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार ते काउंसिलर रत्ना दत्त अब हाइखेनो गोबां खुकबुट बाय बीजेपी बदलनि बातायनाय डॉक्टर मानिक साहाना कप्लाय ख्लायनानि बागै कयमुंना रुखा एएमसीनि मेयर दीपक मजुमदार জনতা পার্টির পক্ষ থেকে আমরা বারে বারে বিশেষ করে এই মণ্ডল অন্তর্গত বিভিন্ন বুথে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বাড়ি বাড়ি প্রচারে যাচ্ছেন, তার সঙ্গে আমরাও বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন বুথে যাচ্ছি। আজকে 20 নম্বর ওয়ার্ডের 19 নম্বর বুথে আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরিয়েছি। প্রচারে বেরিয়ে আমাদের সঙ্গে আমাদের মাননীয় কর্পোরেটর এই ওয়ার্ডের যিনি সেন্ট্রাল জোনাল চেয়ারম্যান উনি আমাদের সঙ্গে আছেন, বিভিন্ন কার্যকর্তারা আছেন। আমরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে ব্যাপক উৎস এবং উদ্দীপনা লক্ষ্য করছি। কার্যকর্তাদের সাথে যেমন যাচ্ছেন, পাশাপাশি যাদের কাছে যাচ্ছি তারা কিন্তু আমাদেরকে খুব খুশি মনে আমাদের প্রার্থী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা যখন ওনার পক্ষে ভোট চাইতে যাচ্ছি ওনারা বলছেন না, আমরা বলতে হবে না, ওনাকে আমরা ভোট আগেও দিয়েছি উপনির্বাচনে, এবারও দেবো এবং অন্যান্য লোকদেরকে বলবো যাতে মানিকবাবুকে ভোট দেন, কারণ উনি দায়িত্ব নেওয়ার পর এই রাজ্যে এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে ব্যাপক উন্নতি এবং কাজ উনি করেছেন। বিশেষ করে এই বিধানসভা কেন্দ্রেও অনেক উন্নয়ন হয়েছে, উনি অনেক অর্থ বরাদ্দ করেছেন এই সামগ্রিক এলাকার উন্নয়নের জন্য। কাজেই মানুষ চাইছেন বিজেপি সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হোক এবং ডক্টর মানিক সাহা আবার রাজ্যে উনি দায়িত্ব নিয়ে যাতে কাজ করতে পারেন, সেই দিকে মানুষ কিন্তু খুব আশাবাদী এবং প্রত্যাশা নিয়ে ভোটদান করবে। তো আমার বিশ্বাস এই এলাকা যতটি বাড়িতে গেছি, আমি কিছুক্ষণ আগেও আমাদের 20 নম্বর ওয়ার্ড ছাড়াও 16 নম্বর ওয়ার্ডে 5 এবং 6 দুটি বুথে আমি দৌড় সকালবেলা করেছি, প্রতি বাড়ি বাড়ি গেছি। একই এখানে 20 নম্বর ওয়ার্ডে যে উৎসাহ দেখেছি মানুষের মধ্যে, যে প্রত্যাশা যে মানুষের মধ্যে আছে, সেটা ওই ওয়ার্ডে আমি বিভিন্ন ওয়ার্ডে এই বিধানসভা কেন্দ্রে যাই মধ্যে মধ্যে, কারণ আমাদের যিনি প্রার্থী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উনি সারা রাজ্যে ওনাকে চাইছেন, উনি সারা রাজ্যে বিভিন্ন সভায় জনসভায় যাবেন।
পাশাপাশি ওনার এই বিধানসভা কেন্দ্র উনি প্রায় বুথে যাওয়ার চেষ্টা করছেন না। আমার বিশ্বাস যদি সময় পান উনিও আবার হয়তো এই বুথে আসতে পারেন। যাই হোক, আমরা ওনার হয়ে প্রচার করতে আমাদের সুবিধা হচ্ছে কি মানিকবাবুকে সকলেই ভোট দিতে চাইছেন এবং ওনার প্রতি সকলেই বেশি আগ্রহ এবং সবাই ওনার প্রতি আস্থা এবং প্রত্যাশা রাখছেন। কাজে আমি বলবো যে আমাদের প্রার্থী গতবার যে ভোটে জয়ী হয়েছিলেন তার থেকে ডবল ভোটে আমরা এবার জয়ী করতে পারবো। सांग्रं सालो नगो नगो थांगुई चौमारिनि बिरमुंग अंखरका रामनगर विधानसभा आमसाइनि तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पूजन विश्वास आसालो राजनगर आमसायो नगो नगो थांगुई लुकुरक बै मालायै कक सालायखा तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पूजन विश्वास लुकुरक बै कक सालायमानि जराव आमसाइनि लुकुरंनि फिरकमुं ते खातुमुं बेलाय गाहाम होनो शाखा तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पूजन विश्वास अब हाइखेने कपलाय उंनानि बागै खाबुथार जाक तृणमूल कांग्रेसनि बातायनाय पूजन विश्वास আশীর্বাদ করেন এই ঘাস ফুল চিহ্ন, ঠিক আছে? আর আমি এখানে সবাই আমরা আছে ওয়ার্কার, আমি সবাই কয়ে রাখছি, কোনো অসুবিধা নাই, কোনো প্রবলেম হলে তারা আছে আপনারা বলে। এরকম সারা পেয়েছে, ভালো সারা পাচ্ছি। সাতরামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা অনেক আগের থেকে ডোর টু ডোর শুরু করেছিলাম, আর এখন আজকে এই এলাকাতে জয়পুর এলাকাতে জলাকা বস্তি সবখানে আমাদের পরিচিত, আমি সবার সামনে পরিচিত আগে থেকে ভালো সারা পাচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে মানুষের সমর্থন রয়েছে। জিতার পর কি কি নিয়ে দাবি টাবি নিয়েছে? আমি তো বলেছি আগেই, ওই দিন আমাদের একটা টক শো ছিল, আমি এটার মধ্যে বলেছিলাম যে মানুষের সমান অধিকার থাকতে হবে এবং ধর্ম নিয়ে জাতপাত নিয়ে কোনো রকমের ভেদাভেদ যাতে সাতরামনগর বিধানসভাতে না থাকে। কারণ আপনারা জানেন যে এটা একটা মিশ্র বসতি এই কনস্টিটিউয়েন্সি, এখানে আমাদের জাতি উপজাতি হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান সব অংশের মানুষই এখানে বসবাস করেন এবং তাদের মধ্যে যাতে কোনো রকম ভেদাভেদ এরকম অন্যরকম পলিটিক্স না করা হয়, মানুষ যাতে শান্তিতে যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারে, সে হিন্দু হোক খ্রিস্টান হোক মুসলিম হোক। এবং ব্যবসা বাণিজ্যের যে জিনিসটা আমি বলেছিলাম যে আমদানি রপ্তানির ব্যাপারটাও বর্ডার গোলচক্কর এরিয়াতে এটাতে যাতে সমান হিসাবে সবাই ব্যবসা করতে পারে। আজকে ও বিজেপি করছে বলে ও করতে পারবে না, তৃণমূল করছে বলে করতে পারবে না, সিপিএম করছে